हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मानकु की पॉइंट ओडिया को स्वागत करुच्ची। ये हूँ आमर भूगोल क्लास रो 5 नंबर क्लास सरी जीव। जो कंटेंट पार्ट गुड़ा सब थिला ये हूँ लास्ट पीरियड। आउ किछि पिला माने कहउछन कि सार टिके जोर टिके पढ़ांतु। देखो जोर पढ़िया द्वारा कौन हुए ना आमे गोटा कंटेंट पार्ट गुड़ा को भल जानि परिबा नाही, सेति पई स्लोली पढ़ा होचे। देखंतु प्रथम आमे जानिबा आज आमे जानिबा हमर पृथ्वी रो जो अच्छी तापमंडल अच्छी से विषय में जानिबा। पिला माने सब जानिथिबे जे भूपृष्ठ रे कौन हुए ना सूर्य किरण पड़े। से सूर्य किरण कौन हुए ना वायुमंडल को ताप छाड़ी थाए। से ताप को वायुमंडल पुनर्बार कौन करे ना ताको विकरण कर दे थाए। माने किंतु वायुमंडल केतक जलीय बाष्प अच्छी अंगारकाम्ल अच्छी से माने कौन करती से बाष्प कौन करती ना जो ताप को वायुमंडल ताप को धरी रखती। फल कौन हुए ना वायुमंडल तापमात्रा बढ़ी थाए। ताले आम कौन जानले ना भूपृष्ठ सूर्य ठारू संग्रह कर ताप को वायुमंडल को छाड़ी थाए। एटा नियम तार। किंतु वायुमंडल रे केतक गैस रहिले गोटे जलीय बाष्प गोटे अंगारकाम्ल गैस से बाष्प को धरी रखा फल तापमात्रा कौन ला पृथ्वी पृष्ठ तापमात्रा बढ़ी चलला। आ 2 नंबर पॉइंट मन रखिए शक्ति ग्रहण शक्ति विकरण मध्य गोटे संतुलन रही जोटा को आम कह समता अच्छी। या पृथ्वीर ताप बजेट बोली कहुए। एटा परीक्षा रे पड़ुची बारंबार परीक्षा रे पड़ुची। तार नेक्स्ट देखंतु प्रथम आगे पढ़ेबी तापर तापमंडल विषय टिके आलोचना करिया। फास्ट वायुमंडल विषय टिके आलोचना करिया। नेक्स्ट देख दैनिक सर्वोच्च सर्वनिम्न तापमात्रा सर्वनिम्न तापमात्रा मध्य जो व्यवधान रोचे ताको आमे कहबा कोन दैनिक ताप व्यवधान बोली कहबा। नंबर 4 पॉइंट देख वर्षक मध्य तापमात्रा क्रमशः ह्रास वृद्धि हुए। देखंतु केतले तापमात्रा बढ़े केतले तापमात्रा कमी थाए। वर्ष मध्य तापमात्रा केबे कमे ना शीत ऋतु रे कमे वर्षा ऋतु रे कम रही थाए। किंतु ग्रीष्म ऋतु रे अधिक परिमाण कोन होइताए माने गरम होइताए। आरि भितरे जो तापमात्रा भितरे जो ह्रास वृद्धि रहिला केतले बढ़ुची केतले कमुची ताको आमे कहबा वार्षिक तापचक्र बोली कहबा। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट देख वर्षर उष्मतम आउ शीतलतम मास द्वयर हाराहारी तापमात्रा व्यवधान को वार्षिक ताप व्यवधान कहते। देखो उष्मतम हूँ कौन ग्रीष्म दिन आम उष्म रहे। शीत दिन हूँ कौन आम ऋतुटा आम शीत रहे बा शीतल रही था वायुमंडल। आमर हूँ 6टा ऋतु प्रत्यय ऋतु 2 मास लेखा रोचे। आमर ग्रीष्म जो उष्मतम जो मास 2टा रहा आ शीतलतम मास 2टा जो रहा ता भितर तापमात्रा जो व्यवधान रहा ताको वार्षिक ताप व्यवधान बोली आमे कहबा। तापमात्रा जो मापिया पय आमे कौन थर्मोमीटर बा तापमान यंत्र व्यवहार करछंती। पृथ्वी पृष्ठ रे सौर रश्मि पतनर परिमाण विषुववृत्त ठारू मेरु आड़ को क्रमे। यार कारण कौन ना सूर्य किरण जो विषुव देखंतु एटा हमर होची कौन विषुव रेखा। विषुव रेखा पाखरे सूर्य किरण टा कौन हुए ना लंब भाव पड़ी था। विषुव कौन हुए ना लंब भाव पड़ी था। एटा होची हमर विषुव रेखा। ये विषुव रेखा पाखरे कौन हुए हमर तापमात्रा कौन होची ना जेहेतु लंब भाव पड़ुची माने आमर कौन होची ना इठी अधिक परिमाण ताप संग्रहित होची कोठी विषुव रेखाटा। किंतु मेरु आड़ को आमे जते जीवा सब तिर्यक भाव सब पड़िबो सूर्य किरण। सेति पई कौन होय जे पिला माने जे तापमात्रा मेरु आड़ कमी जाए आउ बढ़े को आड़ बढ़े सब। ताले विषुव रेखाटारे आमर तापमात्रा अधिक रहिबो। तार आमे जते मेरु आड़ को जीवा ये हूँ आमर उत्तर मेरु इला दक्षिण मेरु सेते तापमात्रा कमी कमी चलिबो। देखंतु यह को दृष्टि रखी पृथ्वीर जो 5टी तापमंडल विभक्त कराई तार देखो अक्षांश रेखा द्वारा तापमंडल सीमा रेखा को निर्धारण करा जाए। देखो अक्षांश कौन द्राघिमा कौन सब जानी पिला माने षष्ठ 7 क्लास सब पढ़ी। देखो यहाँ हूँ गोटे पृथ्वी। ये पृथ्वी रे ये हूँ आपण मानकर कौन सब हूँ कि रेखा अक्षांश रेखा को अक्षांश रेखा बोलिया सब कह जाए। देख
ये चित्र देखि भल भाव बुझा चेष्टा कर। ये हूँ आम हिममंडल, ये दक्षिणर, ये हूँ आम उत्तर हिममंडल, ये हूँ कर्कट कांति जो आमर उत्तर नातितुष्ण मंडल रही से मकर कांति, ये हूँ दक्षिण नातितुष्ण मंडल, ये हूँ विषुव रेखा जो मझीरे जाइए जोटा कि आमर 0 डिग्री। ता देखो ग्रीष्म मंडल, यही एरियाटा हूँ आम ग्रीष्म मंडल। ताले पॉइंट चलो देखिए कौन कौन सब पॉइंट सब रही सब मेन मेन पॉइंट गुड़ा सब देखी चल। जे आम देखिले उत्तर गोलार्धरे 23.5 डिग्री समीक्षा रेखा ठारू दक्षिण गोलार्ध 23.5 समीक्षा रेखा मध्य सूर्य लंब भाव पड़े। आठारे अधिकांश गरम अनुभूत हुए। यही अंचल ग्रीष्म मंडल उष्म मंडल कह जोटा को आम ए कहली जे देखो ये जो मंडलटा रही भल भाव बुझा चेष्टा कर। यहाँ हूँ आम उत्तर देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड मान उत्तर मेरु 23 अदा दक्षिण पर्यंत मेरु पर्यंत ये जो अंचलटा रहा यही अंचलटा एथिरे कौन हुए ना सूर्य किरण आमर लंब भाव पड़े फल ये कौन हुए तापटा अधिका होता है। यही जो अंचल रहा ये अंचलटा को आम कौन कह ग्रीष्म मंडल बा उष्म मंडल बोली आम कह। देख नेक्स्ट देख कर्कट कांति रु सुमेरुभूत 66.5 डिग्री उत्तर रु मकर कांति कुमेरुभूत जोड़ा रही 66.5 दक्षिण को मध्य तीर्जक भाव सूर्य किरण पड़े। ये अंचल अधिक गरम अधिक शीत अनुभूत हुए ना ना अधिका गरम हुए ना अधिका शीत हुए। ये अंचल उत्तर दक्षिण गोलार्धरे यथा उत्तर नातितुष्ण मंडल दक्षिण नातितुष्ण मंडल अवस्थित अच्छी बर्तमान कहली। तार नंबर 10 पॉइंट देख उभय गोलार्धरे मेरुभूत ठारू मेरु मध्य सूर्यकिरण अधिक तीर्ज भाव पड़े पूरा माने लंब भाव न पड़ी एमती पड़े जहाँ फल कौन हुए ना यही अंचल वायु तापमात्रा कम हेतु भूमि सबल बरफ रहे। यही अंचल को उत्तर दक्षिण गोलार्ध यथा उत्तर हिममंडल दक्षिण हिममंडल बोली आम कहवा। ये जो अंचलटा रोचे टी देखिए दूसरी देख चित्र रे यहाँ जो उत्तर हिममंडल यहाँ दक्षिण हिममंडल सूर्य किरणटा एथिरे कौन होची ना सीधा सड़क आमर कौन पूरा लंब भाव ये पड़ुची सूर्य किरणटा आमर लंब भाव एमती पड़ला बेलू ये कौन होची ना एमती पड़ुची तीर्जक भाव पड़ुची जहाँ फल सूर्य किरणटा कम रोचे जहाँ फल कौन होची ना आमर भूमिटा बरफाच्छन्न रोचे से हिममंडल बोली कह जाए। तापर देखो नेक्स्ट देखिए द्राघिमा आउ कौन आमर समयटा कौन आ भितर बहुत क्वेश्चन पड़े जे देख भूपृष्ठ 24टी समय मंडल रही यही हिसाब से जदि पृथ्वी आमर 1 डिग्री बुलिया पृथ्वी को केते लगे समय ना आमर दिन राति 24 घंटा 1 घंटा 60 मिनिट डिवाइडेड बाई वृत्तटा टोटाल 360 डिग्री ना ना हरिदेवा ता 360 डिग्री ये समय बा 4 मिनिट समय लगे काटी देकी देखिबो केते मिनिट लगे ना 4 मिनिट समय आम लगुच। ता देखिए कौन सी देश बा अंचल अनेक द्राघिमा कल्पना करा जाइछि। द्राघिमार भिन्नता दृष्टि देश मध्य समय भिन्नता आसे एथिरे समन्वय रक्षा पाई ग्रीन चिल एटा हला कौन ना इंग्लैंडर ग्रीन चर मूल द्राघिमा को आधार करी समय हिसाब कराई यही समय को ग्रीन चिल प्रमाण समय जीएमटी बोली कहा जाए। नेक्स्ट पॉइंट देख आमर गोटे देश एकाधिक द्राघिमा हेतु एकाधिक स्थान समय भितर कौन व्यवसाय वाणिज्य करिया गमनागमन करिया अन्यान्य कार्य निर्वाह संभव हुए ना ये सब उद्देश्य प्रत्येक देश एक प्रमाण आवश्यकता रही जोड़ा गोटे प्रमाण समय रही कहीं जिते द्राघिमा रते समय तारतम्यता देखा आम देश कौन हो ना आलाहाबाद सहर निकट में जाइथिबा 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व द्राघिमारू आम देशर प्रमाण द्राघिमा यार 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व स्थानीय समय को आम देशर प्रमाण समय रूप ग्रहण कराई भारतीय प्रमाण समय बा आईएसटी बोली कह जाए मन रखिए पिला माने जो देश द्राघिमा समय अधिक से देशर अधिक प्रमाण समय व्यवहृत हुए जमी आम रुषियार 11टी प्रमाण समय जुक्तराष्ट्र अमेरिका 7टी प्रमाण समय रही है परीक्षा गोटे वर्ष आसीला जे सबुठार अधिक प्रमाण समय क्यों देश में रही आमर रुषिया रे। एबे आसिले मानचित्र जे मानचित्र को आम अध्ययन कहीं करवा देखो मानचित्र रे कौन हुए अध्ययन कले तार प्राकृतिक तार भौगोलिक परिस्थिति केमिति रही
ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କେମିତି ଦୂରତା କେତେ ରହୁଛି ଆକୁ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖ ମାନଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ହେଲା ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମାନଚିତ୍ର। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର କହନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ସୃଷ୍ଟି, ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତି ତିଆରି ହେଇଛି, ସମତଳ ଭୂମି, ନଦୀ, ସାଗର, ଅରଣ୍ୟ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଜଳବାୟୁ, ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆମେ କହିବା ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର କହିବା। ଏଥିରେ ମହାଦେଶ ରହୁଛି, ପ୍ରଦେଶ ରହୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି, ରାଜଧାନୀ ରହୁଛି, ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ କୋଉଟା ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ। ନେକ୍ସଟ ମାନଚିତ୍ର ହେଉଛି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମାନଚିତ୍ର। ଯେ ଏହି ମାନଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ମାନଚିତ୍ର, ରେଳପଥ ମାନଚିତ୍ର, ସଡ଼କ ମାନଚିତ୍ର, ଅରଣ୍ୟର ମାନଚିତ୍ର, ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ହେଲା ତାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ମାନଚିତ୍ରର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଚିତ୍ର 3ଟି ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଦୂରତା, ଗୋଟେ ହେଲା ଦିଗ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସଂକେତ। ଦୂରତା, ଦିଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସଂକେତ। ଏବେ ଦେଖିବା ଦୂରତା କ'ଣ ନା ମାନ ଭିତ୍ତିରେ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆମେ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ବୃହତ ମାନଚିତ୍ର, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଚିତ୍ର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବୃହତ ମାନଚିତ୍ର ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଚିତ୍ର। ବୃହତ ମାନଚିତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ନା ବୃହତ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯୋଉଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଏରିଆ ରହିଲା ତାକୁ ବୃହତ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ସେଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଚିତ୍ର କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାନେ କ'ଣ ବୃହତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଯାଏ। ଯୋଉଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଏରିଆ ମନେ କରାଯାଉ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଛି କି ମାନଚିତ୍ର ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ଦିଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ 4ଟି ଦିଗ ରହିଛି। ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦିଗ ସବୁ ରହିଛି 4ଟା ଦିଗ। ସେଇ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର 4ଟି ଦିଗ। ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ, ଏଇଟା ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉତ୍ତର ଦିଗ ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି କ'ଣ ନା 4ଟି ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 4ଟି ମଧ୍ୟମିତ ଦିଗ ଅଛି। ଯେମିତି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକୁ ଆମେ କହିବା ଐଶାନ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବକୁ କହିବା ଅଗ୍ନି, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମକୁ କହିବା ନୈଋତ୍ୟ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମକୁ ବାୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ସଂକେତ କ'ଣ। ପିଲା ଦେଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚଳିତ ସଂକେତ କହନ୍ତି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ କହୁଛ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ କଲେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆମର ବାନା ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଝଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରଚଳିତ ସଂକେତ ଯେମିତି ଆମର ବୃକ୍ଷଲତା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିଦେଲେ ଇଏ ଆମର ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ବୁଝେଇଲା, ଇଏ ଆମର ଘାସକୁ ବୁଝେଇଲା, ଇଏ ଆମର ନଳକୂପକୁ ବୁଝେଇଲା। ବୁଝିହେଉଛି କି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ମନେ ରଖିବ ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି କୋଉ ରଙ୍ଗ। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଜଳରାଶିକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଜଳକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ହାଲୁକା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଅଗଭୀର ଜଳକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସମତଳ ଭୂମି, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମାଳଭୂମି ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗରେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି। ହାଲୁକା ବାଦାମୀ ହେଲା ପାହାଡ଼। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପଦାର୍ଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କେତେକ ଚିତ୍ର ନେଇଥାଉ, ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ରେଖାଚିତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାର ସଂକେତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛି। ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ସଂକେତ। ରେଳପଥରେ ଆମର କ'ଣ ବ୍ରଡ୍ ଗେଜ୍ ଥାଏ, ମିଟର ଗଜ୍ ଥାଏ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ରଡ୍ ଗଜ୍, ଇଏ ହେଲା ଆମର ମିଟର ଗଜ୍, ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଇଏ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ରାସ୍ତା ଦେଖ ପକ୍କା ରାସ୍ତାକୁ କେମିତି କରାଯାଇଛି, କଚା ରାସ୍ତାକୁ କେମିତି କରାଯାଇଛି, ସୀମା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ, ପ୍ରଦେଶ, ଜିଲ୍ଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଦେଶର ସୀମା, ଇଏ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା। ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନଦୀର, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା ନଦୀ। ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆସେ ନଦୀ। ତାପରେ ହେଉଛି କୂଅ, ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପୁଷ୍କରଣୀ, ଇଏ ହେଲା କେନାଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୋଲ, ତାର ଝରଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର,
ये है गिर्जा, ये हूँ मस्जिद। डाकघर को पीओ, डाक तार ऑफिस को पीटीओ, से थाना को आमको पीएस, कौन जमी पुलिस स्टेशन से टाइप रो। देखा जनबसती आउटा हूँ श्मशान। जनबसती ये चिन्ह, ये हूँ श्मशान गछ ये चिन्ह करा जाए, ये घास ता देखिए मैप, मैप स्केल देखु आमर तीन प्रकार मैप स्केल अच्छी जोटा कि आम अंक आमर पढ़ु केत वर्ष है अंक पढ़ु बहुत पिला माने मैक्सिमम 90 पिला माने 95 रु अधिक पिला ये अंक छाड़ी आसना जी भिडियो देखुव ना से निश्चित भाव अंक छाड़बन। देख पिला गोटे हूँ आमर कौन आमर हूँ स्टेटमेंट स्केल गोटा रही जमी प्रश्न थी 1 इंच इक्वाल टू 5 माइल्स जो अंक पढ़ा पढ़ेबी जे 1 सेंटीमीटर इज इक्वाल टू माने इज इक्वाल 15 किलोमीटर कि 10 किलोमीटर एमती सब दे था। एबे देखिए रेशियो स्केल कौन ये गोटे रेशियो दे जे 1 अनुपात 2.5 लाख एमती सब दे सब। देखो आम स्केल है 3 प्रकार, लार्ज स्केल, मिडिल स्केल, स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल केते होता है ना 1 अनुपात 25,000 यहाँ हूँ लार्ज स्केल बड़ स्केल छोटा। मिडिल स्केल है 1 बाई आमर देथिबो कौन आमर माने 10 लाख। ठीक से भाया स्मॉल स्केलटा देथिबो माने 1 बाई आमर कौन 10 लाख रु कम हम स्मॉल हम यहाँ पूरा भल भाव मन रखिए। तार देखंतु आउटा अच्छे आमर बार स्केल। तो देखो मैप रो डिस्टेंस केमती मपा जाए जे एमती मपा जो एक्चुअल डिस्टेंस डिवाइडेड स्केल फैक्टर। आपर केतटा अंक अच्छे देखा ये अंक बारंबार परीक्षार आसूची तापर सुधा पिला आमर भूल करके आसुचंती। एबे अंकटा देखिया सॉल्व करिया केमिति सॉल्व करिया देखो एई टाइप रो अंक पड़ी किंतु पिला माने बुझी पारंती ना जे एटा केमिति हुए। देखंतु 1 बाई आमर दे देछि 1 कोटी देछि। देखिबे तो पिला माने यार विवरात्मक मान केते हो पिला सब पिला मानकु कहूची देख केमिति को करिवा। देख आमर 1 मीटर जे आमर कौन देछि 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर हम ना ना पिला माने ताले 100 सेंटीमीटर ताले 1 किलोमीटर जे केते 1 किलोमीटर हूँ आमर 1000 मीटर। हाँ कि ना पिला माने से जदि आम देखा पिला माने 1 किलोमीटर जे केते सेंटीमीटर हम जे देख आम 1000 आम कौन 100 गुणी दबा 100 गुणिले कौन हम 1 लाख हो ताले 1 लाख मीटर हो गला ना सॉरी सेंटीमीटर है 1 लाख सेंटीमीटर है सी सेंटीमीटर है ताले एटा को आम जदि तार मान बाहर करिया कौन कि मान ना विवरणात्मक मान केमिति बाहर करिया ना देख आम कौन करिया दीपट साइड रे नहीं जा। देख 1 ये हूँ केते आमर 1 कोटी लिखिले ये हूँ कौन आम बर्तमान बाहर करदे 1 सेंटीमीटर जे केते ना 1 सेंटीमीटर आम जो किलोमीटर हिसाब नहीं प्रकाश कले ये हो गला आमर कौन 1 लाख अनुपात 1 कोटी रहा 1 कोटी एपटू 5टा शून्य सेपटू आमर 5टा शून्य काटी दियो ताले 1 अनुपात केते रहा 100 ताले एटा आंसर केते हो एटा ही हम एटा ही आंसर हम तार यही टाइप रो बाहर करेंगे। नेक्स्ट आउ गोटे अंक मुझे कराऊँ 2-3टा अंक देख समस्त जानीपर कौन देपर नेक्स्ट अंक देती एक निर्दिष्ट अंचल 2टी भिन्न आकार मानचित्र मान यथाक्रम देदेजी गोटे देती 1 अनुपात 7,50,000 1 सेंटीमीटर सामान हूँ 15 किलोमीटर सहित सामान ताले 2टी निर्दिष्ट 2टी स्थान मध्य मानचित्र दूरता दृष्टि यही मानचित्र द्वय मध्य तारतम्यता कौन देखुच। देख पिला सेम क्वेश्चन आम से भाया टाइप रहा ये अंकटा कर दूसरी देख फास्ट है 1 मीटर हूँ आमर 100 सेंटीमीटर ताले 1 किलोमीटर जे केते हम ना आमर 1 किलोमीटर जे 1000 मीटर ताले 1 किलोमीटर जे सेंटीमीटर प्रकाश कले कौन हम ना 1 लाख सेंटीमीटर हम
1 ଲକ୍ଷ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ତାହେଲେ 15 କିଲୋମିଟର ଯେ କେତେ ବାହାରିବ ନା 15 କିଲୋମିଟର ଯିଏ ବାହାରିବ 1,50,000 ନା ସରି 15 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର କେତେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ନା 15 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ବାହାରିବ। ସରି 15 ଲକ୍ଷ। ତାହେଲେ 15 କେମି ଆମର କେତେ ବାହାରିବ? ଆମର 1,50,000 ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, 1,50,000 1,50,000 ହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ଅନୁପାତ ନେବା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଅନୁପାତ ନେଇକି ବାହାର କରିବା କ'ଣ କେତେ ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବା କେତେ ଲେଖିପାରିବା? 1,50,000 ଅନୁପାତ ଦେଖ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଭଳିଆ ଅନୁପାତଟା ଆମେ ନେବା। ନଲା ଭିତରେ କେତେ ହେଉଛି, କେତେ ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଆମେ କଲେ ଟିକେ ହିସାବ ଆଉଥରେ କରନ୍ତୁ। ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 15 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଉଥରେ ଟିକେ କରିବା ଯେ ଯଦି ଆମେ 100,000 ମିଟର ଯେ କେତେ ବାହାରି କର 1000 ମିଟର ଇଜିକାଲ୍ କେତେ ହେଉଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ 1 ଲକ୍ଷ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି। 1 ଲକ୍ଷ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏତିକି ସେ ତାହେଲେ 15,000 କିଲୋମିଟର ଯେ ଏଥିରେ ଆମେ 15 ଆଉ ଗୁଣି ଦେବା। ତାହେଲେ 15 ଗୁଣିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି 15 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏତିକି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏତିକି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ ଏଇଠି 4ଟା ଶୂନ, ଆମେ 4ଟା ଶୂନ କାଟିଦେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 150 ଅନୁପାତ ହେଉଛି 75। ଯଦି ଆମେ ଆକୁ କାଟିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 2 ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛି ନା 2 ଅନୁପାତ 1 ଆସୁଛି। ତାହେଲେ 2 ଅନୁପାତ 1 ଆସୁଛି। ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କ ମାନଚିତ୍ର ଅଧା ହେବ। ଏଇଟା ହିଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ। ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି 2 ଅନୁପାତ 1 ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଖଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା କ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖ ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ଖର ମାନଚିତ୍ର ଦୂରତା କ ମାନଚିତ୍ର ଅଧା ହେବନି। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ଯିଏ 2ର ଅଧା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଅଙ୍କଟା ଦେଖ। ସେ ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମାନଚିତ୍ର ଏକ ବୃହତ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି। 1 ଅନୁପାତ 25,000 ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି। 3ଟା ମାନଚିତ୍ର କଥା ମୁଁ କହିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଟା ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍। ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଙ୍କ ସବୁ ପଡ଼େ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଙ୍କ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ଅଙ୍କ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଆମେ କରିବା, ଲାଷ୍ଟ ଅଙ୍କଟା କରିବା। ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଅଙ୍କଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର 2ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେଲା 2 ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 2ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ଦୂରତା ହେଉଛି 5 କିଲୋମିଟର। ମାନଚିତ୍ର ମାପ ବାହାର କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ତାର ମାନ ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 1 ମିଟର ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 1 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଆମର 1 ଲକ୍ଷ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ 5 କିଲୋମିଟର ଯେ କେତେ ହେବ ଆମର ହେବ କେତେ ହେବ ନା 5 ଲକ୍ଷ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆକୁ ଆନୁପାତିକ ସମ୍ପର୍କ ରୂପେ ନେବା। କେମିତି ନେବା ନା ଦେଖ 2 ଅନୁପାତ 5 ଲକ୍ଷ ନେଲେ ବୁଝାଉଛି। 1 ଅନୁପାତ କେତେ ନେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ନେଲେ। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବେ 1 ମିଟର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ 1 କିଲୋମିଟର ଯେ କେତେ ମିଟର ହେଉଛି ନା 1000 ମିଟର। 1000ରେ 100 ଗୁଣିବ ତାର ଆମର 1 ଲକ୍ଷ ବାହାରିଲା। 1 ଲକ୍ଷ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଯେତିକି 5 କିଲୋମିଟର ଦେଉ 6 କିଲୋମିଟର ଦେଉ ତା ଦେହରେ ସେଇଟା ଗୁଣିଲା ପରେ ଏଇଟା କେତେ ବାହାରିଲା 5 ଲକ୍ଷ ବାହାରିଲା। 2ରେ କାଟିଦେଲେ 1, 2ରେ କାଟିଦେଲେ 2.5। ତାହେଲେ ତାର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା 1 ଅନୁପାତ 2.5 ଲକ୍ଷ। ଭାବୁଛି କି ଏ ଅଙ୍କଟା ଡାଉଟ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି। এইଭଳି ଅଙ୍କ ଏହା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଙ୍କ ସବୁ ଆସିବ ନ ଆସିବ ତାକୁ ନିହାତି ବୁଝା ହେବ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି।
ନମସ୍କାର।